द्वारकानाथं देवदेवम् अच्युतम् पूतनार्य कविता पुण्यफलरसमयम् नारद संस्तुत नवनीत चोरं भजे कर्मपाशविच्छेदक कमलक्षवैभवम् माया मनुष्यरूपमहोदय दर्शनम् आत्मबीजरक्षण अमृतभास्करम् वैकुण्ठनिवासं विभूतिप्रकाशम् नृगराजरूपधर कृकलासविमुक्तिम् दानधर्मफलित दर्शनमर्मम् कूपमध्यस्था घोररूपहरणम् सत्यसङ्कल्प शरणागतरक्षणम् नारायणं भजे नादब्रह्मरूपम् द्वारकानाथं देवदेवम् अच्युतम् पूतनार्य कविता पुण्यफलरसमयम् नारद संस्तुत नवनीत चोरं भजे नित्यवासुदेव पौण्ड्रकगर्वभङ्गम् काशीराजसहाय कपटरूपविच्छेदम् सुदर्शन ज्वाला दहन काशीपुरम् अधर्ममूलाहङ्कारनाशनम् नारायणं भजे नादब्रह्मरूपम् द्वारकानाथं देवदेवम् अच्युतम् पूतनार्य कविता पुण्यफलरसमयम् नारद संस्तुत नवनीत चोरं भजे विविधवानरमर्दन बलराम विक्रमम् हलायुध प्रताप हरिभयंकर रूपम् यमुनाकर्षणा हलामुखविलासम् रोहिणी नन्दना रम्य तीर्थयात्रम् नारायणं भजे नादब्रह्मरूपम् द्वारकानाथं देवदेवम् अच्युतम् पूतनार्य कविता पुण्यफलरसमयम् नारद संस्तुत नवनीत चोरं भजे लक्षणपाणिग्रहण सांब वीरसाहसम् कौरवगर्वहरण हलधरागमम् हस्तिनापुर भयद गङ्गाकर्षण क्रीडा बलदेव शरणागत भक्त रक्षण व्रतम् नारायणं भजे नादब्रह्मरूपम् द्वारकानाथं देवदेवम् अच्युतम् पूतनार्य कविता पुण्यफलरसमयम् नारद संस्तुत नवनीत चोरं भजे नारद मुनीन्द्रवैक रूपदर्शनम् प्रतिगृहमध्य परमात्मा विलासम् एककाले सहस्रकर्म निर्वहण सिद्धम् नित्यानन्द कृष्ण निर्मलात्मतत्त्वम् नारायणं
कविता पुण्यफलरसमयम् नारद संस्तुत नवनीत चोररं भजे षोडशसहस्रकान्तामणि विनोदम् पुत्रपौत्रादि पुण्यवंशवर्धनम् यज्ञदानादि नित्यकर्मनिष्ठम् धर्ममार्गस्थापकाद्वारकवैभवम् नारायणं भजे नादब्रह्मरूपम् द्वारकानाथं देवदेवम् अच्युतम् पोतनार्य कविता पुण्यफलरसमयम् नारद संस्तुत नवनीत चोरं भजे करुणा शिखक्रीरि वन्दतात्तिरे नारायणं भजे नाद ब्रह्मरूपम् द्वारकानाथं देवदेवम् अच्युतम् पोतनार्य कविता पुण्यफलरसमयम् नारद संस्तुत नवनीत चोरं भजे नारायणं भजे नादब्रह्मरूपं द्वारकानाथं देवदेवम् अच्युतं पोतनार्य कविता पुण्यफलरसमयं नारद संस्तुत नवनीत चोरं भजे कर्मपाशविच्छेदक कमलाक्ष वैभवं माया मनुष्यरूप महोदय दर्शनम् आत्मबीजरक्षणामृता भास्करं वैकुण्ठनिवासं विभूतिप्रकाशम् नृगराजरूपधर कृकलास विमुक्तिं दानधर्मफलितदैव दर्शनमर्मम् कूपमध्यस्थ घोररूपहरणं सत्यसङ्कल्पशरणागतरक्षणम् नारायणं भजे नादब्रह्मरूपं द्वारकानाथं देवदेवम् अच्युतम् पोतनार्य कविता पुण्यफलरसमयं नारद संस्तुत नवनीत चोरं भजे वासुदेव पौण्ड्रकगर्वभङ्गं काशीराजसहायकपटरूपविच्छेदम् सुदर्शन ज्वाला दहन काशीपुरम् अधर्ममूला अहङ्कारनाशनम् नारायणं भजे नादब्रह्मरूपं
पुण्यफलरसमयं नारदसंस्तुतनवनीतचोरं भजे। वानरमर्दना बलराम विक्रमं हलायुधप्रतापारिभयङ्कररूपं यमुनाकर्षण हलमुखविलासं रोहिणीनन्दन रम्यतीर्थयात्रम् नारायणं भजे नादब्रह्मरूपं द्वारकानाथं देवदेवम् अच्युतं पूतनार्यकविता पुण्यफलरसमयं नारदसंस्तुतनवनीतचोरं भज। लक्षणपाणिग्रहणन साम्बवीरसाहसं कौरवगरुवहरण हलधरागमं हस्तिनापुरभयदा गङ्गाकर्षणक्रीड बलदेव शरणागत भक्तरक्षणव्रतम् नारायणं भजे नादब्रह्मरूपं द्वारकानाथं देवदेवम् अच्युतं पूतनार्यकविता पुण्यफलरसमयं नारदसंस्तुतनवनीतचोरं भजे। नारदमुनीन्द्रनैकरूपदर्शनं प्रतिगृहमध्ये परमात्मा विलासम् एककाले सहस्रकर्म निर्वहणसिद्धं नित्यानन्द कृष्ण निर्मलात्मतत्त्वम् नारायणं भजे नादब्रह्मरूपं द्वारकानाथं देवदेवम् अच्युतं पूतनार्यकविता पुण्यफलरसमयं नारदसंस्तुतनवनीतचोरं भजे। षोडश सहस्रकान्तामणिविनोदं पुत्रपौत्रादि पुण्यवंशवर्धनं यज्ञदानादि नित्यकर्मनिष्ठं धर्ममार्गस्थापकद्वारकावैभवम् नारायणं भजे नादब्रह्मरूपं द्वारकानाथं देवदेवम् अच्युतं पूतनार्यकविता पुण्यफलरसमयं नारदसंस्तुतनवनीतचोरं भजे। व्यझाणरिनात्कन्दीरशास्कसाला मित्रकृतिकुररं कर्मगर्ढवलाभ्रवायात्यपकीयका श्रीदेविकरुमः सिद्धौक्डैनय प्राप्तुं नारायणं भजे नादब्रह्म